Danas ćemo pričati o pripremi fotografije hrane u Camera Raw kao i editovanju istih fotografija. Naši modeli danas su divni burgeri iz Kolina burgera, pa hajmo počnemo ovaj tutorial. Povremeno ću gledati ispred sebe, to jest ispod kamere, kako bi pratila video. Pre nekog vremena sam snimila ovaj video snimajući ekran kako editujem fotografiju od početka do kraja. Tehnički snimila sam nekoliko fotografija kako editujem. Mislim da ću vam danas pokazati samo dve. Prelazim kroz sve, od pripreme fotografije u Camera Raw do editovanja boja, kontrasta, Liquify toola kao i korišćenja Clone Stamp toola i Healing brusha kako bismo sklonili mrvice i nepravilnosti na namirnicama. Pa hajde da počnemo. Dakle, ja editovanje fotografije počinjem u Bridgeu, tako što da berem fotke koje ću editovati ukoliko ne biram fotografije zajedno sa klijentom. I otvorit ćemo naše fotografije u Photoshopu. U Camera Raw radim basic stvari, otprilike ispravljam boje da se slažu s onim čime sam ja naumila kako će da izgleda finalna fotografija. Tako da ispravljam kontrast, boje, pojačavam intenzitet određenih boja ili smanjujem intenzitet određenih boja. Često crvena boja me da bude prejaka na fotkama ili da deluje naranđasto, tako da menjam njen hue, to jest njen ton, i isto tako ističem zelene i u ovom slučaju plavu pozadinu koju sam želela bude više tirkista nego plava. I naravno dodajem oštrinu i teksturu malo fotografiji kako bi to onako baš grmelo. Da, na ovoj fotografiji kao što te salata ne deluje toliko jarko zeleno, tako ćemo zeleno istaći. Istaći ćemo boju kupusa koji je više ljubičasti kao i luk koji je više ružičasto ljubičasti. Tako da najviše, eto, tekstura, clarity. Dakle, ovo bi bilo pre i posle. To jest pokazujem kako izgleda dok menjam, jel te, u real time-u. U principu, kao što vidite, nema mnogo promena na samoj fotografiji za sada. Camera Raw mi služi samo da postavim smernice kako želim da izgleda finalna fotografija. Dakle, fotografija će dalje biti onako kakva je bila na samom snimanju, samo ćemo otkloniti stvari koje odvraćaju pažnju. Tako da ovo nije lažiranje fotografije, ovo je samo isticanje već postojećeg proizvoda. Na svim fotografijama pripremam ista podešavanja, samo ih kopiram i eksportujem i na svakoj fotografiji uradim po koju promenu ukoliko je potrebna. Na ovoj fotografiji, kao što vidite, s desne strane mi je bilo malo slabije svetlo, moja greška, tako da ću posvetliti desnu stranu fotografije. Ja ne volim pretjerano da dodajem oštrinu na moje fotografije, ali uvijek dodam malo, ali obraćam pažnju da fotografija ne gubi svoj kvalitet. Nakon što smo primenili sva podešavanja u Camera Raw, otvaram fotografije Photoshop. Možda će biti malo ubrzan snimak, pošto bi ovaj video predugo trajao da nije. Hajde počnemo. Svaki edit počinjem na novom layeru, dakle dupliciram layer kako bi mogla da pratim kako izgledaju promene. Počinjem sa Liquify toolom, gde ću malo da izmenim oblik onion ringsa i da malo povećam lepinju. Takođe, za sve što mislim da nema savršeno oblik, ću malo da, da cinculiram, da promenim. Ponavljam, opet, ovo nije lažiranje fotografije, ovo su samo male intervencije kako bi fotografija izgledala što primamljivije krajnjem korisniku. U principu, kao što vidite, slagali smo sve na samom setu da izgleda što bolje moguće. Intervencije ovog tipa u Photoshopu se ne smatraju kao lažiranje, tipa da sam napravila lepinju da je 3 puta veća ili tako nešto, već onda bi prelazili granice standardnog edita komercijalne fotografije hrane. I sledeće što radim je mnogo čišćenja. Koristim Clone Brush tool jer je on najlakši za upotrebu i za ovu namenu mi radi posao. Dovoljno je samo da kliknem preko mrvica koje mi smetaju i Photoshop će sam da pronađe piksele koji će zameniti mrvice. Za slučaj da Clone Brush ne radi kako treba posao, što ću i koristiti kasnije, koristim Clone Brush tool i on premešta piksele koje ste označili na drugi deo slike, to je fotografije. Nekad je previše grub, tako da ga ne koristim uvek, ali evo kao što vidite Healing brush stvarno radi posao kako treba. U principu ja mislim da je
Većina ovog posla zapravo je određena sa healing brush toolom, patch toolom i clone brush toolom. Mislim, to su sve alati koji radi isti posao. Zavisnosti na šta ste se navikli da radite, koristite se sigurno jedan od ovih alata. Najbolja kombinacija sva tri alata, naravno. Ne kažem da je jedan bolji ili drugi loši. Jednostavno, u nekom narednih videa ću vam možda napraviti demonstraciju kako koji alat radi. Ako vas to zanima, naravno lajkujte ovaj video i pretplatite se na kanal. Evo ga pre i posle čišćenje. Sledeće na novom layeru ću obojiti kupus i luk. Intenzitet boja luka se uopšte ne vidi, čak delo je malo rozikasto, a delom je to moja krivica jer sam paradajz pokušala da obojem u više ružičastu boju, pa je samim tim povukao luk, tako da vraćamo zapravo njegovu boju i vraćamo kupusu intenzitet. Ok, na fotografiji sa delo je malo prenaglašeno, međutim ja smanjujem intenzitet layera koji koristim. Možemo pojačati boju, žutu boju i zelenu boju ukoliko je potrebno. I ja znam da kad vam pokazujem pre i posle možda deluje kao velika intervencija, ali na kraju dana kada uporedite originalnu fotografiju i finalnu fotografiju nećete vidjeti previše razlika. Na donjoj lepinji sir mi je prekrio pola mesa, tako da ću dodati još teksture mesa na nju koristeći clone brush tool. Na gornjoj lepinji sam našla odakle mi odgovara da kopiram teksturu, naravno nju ću da izmenim kako ne bi izgledalo očigledno da sam je kopirala. Kao što vidite, kopira sve piksele, čak i one koji mi nisu potrebni. I ono što je bitno je da napravim da ivice sira deluju kao da se dalje tope preko mesa, što je nekad jako teško, ali ok, vama koji radite fotografiju uvijek će delovati da je lažirano, zato što i jeste u ovom slučaju, ali trebate gledati kroz tuđe oči, ljudi koji ne znaju da je to bilo retuširano i dodati, do te mere da deluje realno. Takođe uklonila sam ovu kapljicu sira koji se već malo i osušio, tako da smatrala sam da nije potreban da bude na fotografiji. Ono što je bitno jeste da meso na fotografijama, kao i namirnice poput svežeg povrća, deluju sveže, da sijaju. Ok, u ovom slučaju onion ringsi ne mogu da sijaju, ali ćemo ih osenčiti da izgledaju što primamljivije. Ja se kroz ceo snimak vraćam sa jednog koraka na drugi, na prvi korak. U principu, korišćenje clone brusha i healing brusha i patch toola obavljam u nekoliko etapa da bih uvidela koji su koraci koje sam preskočila. Naravno, u prvom krugu ide, fotografija na 20% i uklanjam očigledne smetnje. U drugoj etapi ulazim, pa evo koliko je sada, 50% fotografije, doduše ovo je makro fotografija pa deluje baš blizu. Na 50% do 100% fotografije, nekad ukoliko je na primjer i beauty fotografija ulazim i do 200 do 300% zooma i uklanjam sve nepravilnosti koje mi smetaju. U ovom slučaju, znači, to su pukotine na lepinji, čestice masnoće koje su se stopile sa sirom, mrvice hleba na onion ringsu i tako dalje. Princip je isti za šta god da editujem. Ukoliko editujem beauty fotografiju, koristit ću iste ove korake. Naravno, otvaram fotografiju svaku camera raw, radim osnovna podešavanja, uglavnom na svim fotografijama su iste stvari, samo druge vrednosti. Naravno, ako fotografija burgera, da ću da istaknem boju listo zelene salate, da ću istaći crvenu od paradajza. Ukoliko je beauty, gledat ću da boja kože deluje što prirodnije i da šminka izgleda što atraktivnije. Takođe, za editovanje beauty fotografije koristim iste alate poput patch toola, healing brush toola i clone stamp toola i isto se vraćam, s koraka na korak. Takođe, jedna tehnika koju koristim u beauty fotografiji, koju sam primenila ovde, je dodge and burn tehnika, to jeste senčanje fotografije. Senčimo tako što tamo gde bi trebalo da pada svetlo, tu dodajemo malo highlighta ili prosvetljujemo fotografiju, a tamo gde je prirodna senka, senčimo kako bi istakli oblik burgera i svake pojedinačne namirnice. Znači, ovo je tehnika koja se koristi najčešće, kažemo, u beauty fotografiji ili u modnoj fotografiji. Međutim, ja je stvarno primenjujem za šta god da koristim na ovaj ili na onaj način i u ovom slučaju zaista mi ističe izgled finalnog proizvoda. Evo, šta vidite pre i posle. Slažete se da onion rings izgledaju mnogo bolje, mogu izgledaju još bolje naravno, međutim ovo vam je kratak tutorial kako da dođete do rezultata sličnih mojima.
Naravno, ako vas zanima još videa o editovanju hrane, pišite mi. Također postoji burgeri koji sam montirala jer jednostavno sir se predbrzo topio i nije bilo moguće da ih snimimo kako treba. Tako da sam sa više fotografija kopirala ili lepinje ili meso. Ako vas zanima i tako nešto, mogu naravno da snimim. Nakon što sam zadovoljna svim editima koje sam radila do sada, na novom layeru otvaram Camera Raw ponovo i dodajem malo teksture, boje, kontrast, kako bi do kraja istakla fotografiju, to je uradila promene, finalne promene. Naravno, malo uvijek preteram, napravim malo jači edit, ali smanjim intenzitet layera na kojem sam uradila edit do mere kada sam zadovoljna. I to bi bila finalna fotografija. Šta mislite o finalnom editu? Ostavite mi u komentarima. U principu, kao što ste videli, uklonili smo sve mrvice prezli sa onion ringsa, pojačali smo boju kupusa, luka i paradajza, dodali smo malo teksture mesa na donjoj lepinji jer je sir prekrio i pojačali smo intenzitet boja i teksturu. U ovom videu ćemo raditi iste intervencije kao na prethodnoj fotografiji. Naravno, u pitanju je isti burger, međutim na ovoj fotografiji imamo i plavu pozadinu koju moramo sredimo, to je da uklonimo nepravilnosti, senke ili mrvice koje su pale. Jedina napomena za ovu fotografiju, pošto ću pustiti da ide sam od sebe video, neću više objašnjavati šta radim. Jako je bitno ukoliko editujete fotografiju koja ima refleksije, da sredite i njenu refleksiju. To je ako uklinete kupus na burgeru, da uklonite kupus i sa refleksije. Eto. Za sve ostalo su bili, ja mislim, gotovo isti koraci, princip je isti, otvaramo Camera Raw, dodajem promene u boji, kontrastu i teksturi. Nakon toga prelazim na čišćenje fotografije, Clone Stamp Tool, Healing Brush, Patch Tool. Nakon toga ističem boju na izmeničnih namirnica i koristim Liquify Tool. Nakon toga se ponovo vraćam na Clone, Heal and Patch Tool i nakon toga ponovo boja kontrast. Mislim, ne znam više koliko puta se vraćam s jednog koraka na drugi, na prvi, na drugi, na prvi, na drugi. Na ovoj fotografiji ću dodati još malo susama na gornju lepinju pošto je falilo susama i to bi bilo to. Nadam se da ste uživali u ovom videu i da ste naučili nešto novo. Pratite me na društvenim mrežama, Instagram Sara and Maiko, na Facebooku Sara Popović. I pišite mi vaše kritike, sugestije, komentare, šaljite vaše fotografije hrane ukoliko imate slične ili ukoliko ste isprobali neku od ovih tehnika, također šaljite mi vaše rezultate da ih prodiskutujemo. Do sledećeg videa, vidimo se. Ćao!